सावन के महीने में शिव जी के पास ना जाए ये तो हो ही नहीं सकता। নমস্কার, হ্যালো। শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবারে চলুন জলপেশ যাওয়া যাক। अपने परिवार के साथ संडे रात को निकल पड़े। आज আমাদের গাইড ছিল সকলের পরিচিত সুব্রত দা। अभी रात के बज रहे हैं 10:30। चलिए चलते हैं शिव जी के धाम। আমাদের গন্তব্যের দূরত্ব ছিল প্রায় 127 किलोमीटर। हम रास्ते में शिव जी के नाम करते हुए बहुत से भक्तों के साथ सुबह 2 बजे पहुंच गए शिव जी के घर। তারপর গাড়ি থেকে নেমেই আমরা হাঁটতে শুরু করি। प्राय 3 किलोमीटर हाटार पर আমরা पहुंचे जाए हमारे डेस्टिनेशने। वहाँ पर जाके हमने घाट पर स्नान किया और गीले वस्त्रों में चल पड़े शिव जी के मंदिर की ओर। শ্রাবণের প্রথম সোমবার বলে তুলনামূলকভাবে ভিড় ছিল, কিন্তু ব্যবস্থাও ছিল খুবই ভালো যাতে ভক্তদের কোনো কষ্টই না হয়। करीब 2 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद हमें शिव जी का दर्शन मिला और जल चढ़ाए और आप सबके लिए भी खुशहाली मांगा। আমরা মন্দির থেকে বের হয়ে এসে প্রায় 4:30 নাগাদ। তারপর যে কি হলো সেটি আপনাদের বলতেই হবে, কিন্তু পরের ভিডিওতে। আশা রাখছি অপেক্ষায় থাকবেন। আর এত দূর ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।